Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini pada salatil maghrib 27 Januari 2022 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i di Dharmasraya, Sumatera Barat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-78. Dan pada kesempatan petang ini kita masuk kepada hadis-hadis permasalahan zikir-zikir setelah sholat fardu, setelah sholat maghrib, isya, dan sebagainya. Maka sebelum itu dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها سبحان الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح قال صلى واحدة وأنه كان يقول فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخر الليل وآخره فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة لا يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في آخرها لا يجلس من ذلك إلا في آخرها. قال المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترته ما صلى فإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت أوتر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ويجلس بشيء مما في آخرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة
يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء إلا في آخرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في المنبر ما ترى في شأن الصلاة بالليل؟ قال مثنى فإن خفت أحدكم من الصبح فليصلي ركعة يوتر له ما صلى. وفي رواية فليصلي إذا خاف أحدكم أن إذا خاف وفي رواية إذا خاف أحدكم فليصلي ركعتين. يلا سريع قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى ذكره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى إلى السحر. ذكره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يكثر من ذلك بخمس لا يجلس من شيء إلا في آخره من آخرها. عن عائشة رضي الله عنه قالت عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل لا ثلاثة عشرة ركعة يطير من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره. Yalah seri. Yang belum tasmi sini cepat. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 23 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan pada an nadrat alaihi ila ja'a sulaiman ila yaqul fiha subhanallahumma wa bihamdika wa
اغفر لي. وفي اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن تقول في ركوعه وسجوده سبحان اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. Babu kita an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam wa ala minbar ma tara fi salatil lail qala masna idza khashi'a ahadukum as-subh salat wahidah atarat lahu masalla annahu kana yaqul ij'alu akhirah salatikum bil laili witran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awal lail min awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholli min al-laili salata asratan rakatan yudiru min dzalika bi khamsin la yajlis fi shay'in illa fi akhirha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qala ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qala ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma tara fi ma tara fi salatil laili qala matna fa idza khashiya subha shalla wahidan fa tara lahu ma shalla annahu kana yaqulu ij'alu akhira salatikum bil laili witran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witrahu ila sahar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min fil laili salata asyrata rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha ila sahri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail salasa asrata rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawli laili wa awsati wa akhiri
wantaha witro ila sahar. Alas. Semuanya sudah. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili thalatha asyrata ra'atan yutirru bidzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam bab dzikri uqbas shalah, bab penyebutan hadis-hadis tentang permasalahan zikir setelah salat fardu. Hadis yang pertama an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fil lafdin ma kunna na'rifu inqidha as-salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa bitakbir. Pembahasan pada malam ini tentang pembahasan sunnah, yang mana sunnah ini banyak termatikan di masjid-masjid. Termatikan di masjid-masjid dari berbagai masjid, baik masjid yang notabene masjid awam dan masjid yang notabene mengaku masjid sunnah. Maka di dalam hadis ini, agar kita lebih detail mengetahui bagaimana banyak termatikan sunnah ini, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a saut bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mengangkat suara di saat berzikir, mengangkat suara dengan berzikir setelah manusia selesai dari sholat al-maktubah yang wajib, seperti tadi kita sholat maghrib, maka mengangkat suara membaca zikir-zikir di saat manusia kaum muslimin selesai dari sholat berjamaah yang wajib, karena ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa itu ada dan dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana dari hadis ini pengakuan Ibnu Abbas, dia seorang sahabi yang sangat cerdas, dan kecerdasannya dan ilmunya yang luas dari doa Nabi yang hadisnya muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas itu sendiri, bahwa Nabi memelukku dan mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, berikanlah ilmu yang luas untuk Ibnu Abbas sepupuku, dan berikanlah ilmu ta'wil tafsir Al-Qur'an. Maka jadilah Ibnu Abbas menjadi seorang sahabi yang sangat luas ilmunya, diakui oleh para sahabi kibar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dari Khulafa Ar-Rasyidin. Diakui ilmunya. Dan kadang duduk dengan para kibar yang al-muhajirun yang awal karena keilmuannya. Maka dia dilakabi dengan al-hibr, sang tinta, menandakan bahwa dia itu bagaikan tinta tulisan, mengalir ilmunya. Ataupun dilakabi dengan al-bahr, dia bagaikan lautan ilmu yang luas di zaman sahabat. Maka Ibnu Abbas yang ilmunya luas di sini, dia sekarang mempersaksikan anna raf'a saut bi dzikr,
bahwa mengangkat suara dalam berzikir di saat selesai dari sholat berjamaah yang wajib di masjid, karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di zaman Nabi. Maka di sini kita katakan tadi pengakuan Ibnu Abbas di sini apalagi mengangkat kepada Nabi karena ala ahdi, dulu di zaman Nabi, menandakan hadis ini marfu'. Kenapa marfu'? Karena Ibnu Abbas meskipun menceritakan kisah tetapi dia mengangkatkan dulu seperti itu di zaman Nabi. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan mengangkat suara dalam keadaan berzikir. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa mengangkat suara setelah selesai dari sholat dalam keadaan berzikir itu adalah sunnah di zaman Nabi. Kemudian di riwayat disebutkan berkata Ibnu Abbas, "Kuntu a'lamu idan sarafu bidzalik idza sami'tuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maknanya, aku tidak mengetahui Nabi itu selesai sholat kecuali dengan ditinggikannya zikir-zikir setelah sholat. Maka wallahu a'lam gambarannya, misalnya Ibnu Abbas ada di belakang shaf dan pada saat itu di Madinah sudah banyak manusia yang datang, terutama setelah Hajatil Wada, seperti di dalam surat bahwa akan datang kaum muslimin dan masuk kepada Islam afwajan. Maka penuh dari Masjid Nabawi dengan kaum muslimin. Maka kata Ibnu Abbas, bisa jadi di sini dia dalam keadaan di belakang atau di tempat yang jauh dari Nabi, maka kami tidak mengetahui selesainya sholat karena tidak ada mikrofon. Dengan mikrofon ini imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Di pondok pesantren kita ini terdengar sampai rumah yang paling pojok. Terdengar, kebelasan. Maka diketahui dengan salam. Maka di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Maka bagaimana Nabi salam? Ya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka tidak diketahui Nabi selesai salam kecuali apa? Dengan para sahabat mengangkat suara-suara mereka dalam bertakbir, dalam bertahmid, dalam zikir-zikir sholat seperti tadi kita laksanakan di masjid ini. Maka dari sini persaksian Ibnu Abbas. Dan di riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata, "Makunna na'rifu inqidha' as-shalah, makunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa bitakbir." Maka aku tidak mengetahui selesainya Nabi kecuali dengan mengangkat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya satu orang, banyak. Maka di sini Nabi tidak dengar salamnya oleh Ibnu Abbas, bisa jadi dalam keadaan di belakang, shaf dan penuh masjid Nabi, sudah banyak manusia yang datang dari para muhajirin dan al-ansar dan anak-anak mereka, kepala keluarga dan anak-anak mereka, sholat berjamaah para laki-laki. Maka banyak. Maka salamnya Nabi karena jauh beberapa shaf dan tidak ada mikrofon, tidak didengar. Namun dari mana diketahui inqidha as-shalah, selesainya sholat Nabi itu dari takbir yang ditinggikan. Maka di sini bagi kita permasalahan yang banyak kita bisa mengambil faedah. Pertama, permasalahan at-takbir. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, dulu kami tidak mengetahui selesainya Nabi dengan salam tidak didengar, namun kami mendengar bitakbir. Kami mendengar dengan takbir. Maka takbir apa di situ? Di dalam hadis ini disebutkan kuntu a'rifu inqidha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, kami mengetahui
selesainya salat Nabi dengan takbir-takbir para sahabat. Maka di sini apa yang diinginkan dengan takbir?